জানুয়ারি ডিসেম্বর মাসে একবার রুট ব্লক করেছিল কিংকুরাই স্যার এই সময় উপস্থিত আছিল এই রুটে আর हमारा হেজমারা আরডি ব্লকের ভিডিও স্যার আছিল এই সময় কয়ে গেছিল কি জানুয়ারি 1 তারিখে 2026 জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে এই রাস্তাটা শুরু করব এরপরে এখন পর্যন্ত হেরা রাস্তা মানে কোনো কিছু করছে না দুলমাটি লেগে বাচ্চারা স্কুল যাইতে পারতেছে না আমরা হাঁটতে অসুবিধার যাইতে অসুবিধার অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছি মানে সুখে রোগ প্রবলেম থাকতে পারে না বাড়ি দুলমাটি জল দেয় না শুধু বৃষ্টির আইলে জল মানে দুলমাটি উড়ে না ডেলি ডেলি হেরা তো জল দিও লাগে না इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams.